pala yung ano namin, ha? Op. Lang, ha? Yan. Yung inuukay po namin minahan po. Minahan po yan. Yan. Nag-uukay po kami ng mina. Kita nyo naman po, guys. Oh. Oh. Oh, shoutout pala, shoutout. Lalagay ko lang ito. Puntang naka-video tayo. Opya. Op. Yan po guys, ha. Guys, hello, shoutout guys. Ito pala yung bato na hinuhukay namin. Yan, yan. Hindi po namin alam kung may ginto po yan, ha. Nakita nyo naman po. Ito po yung part 2. Ito yung part 2 ng